Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita akan proceed kita punya lesson, okay, to 1.1.3. So what is the objective untuk this subtopic? Okay, so kita kena investigate and make generalization of the effect of changing the value, okay, the value of A, B and C on the graph of quadratic function. So kita punya graph of quadratic function berbentuk parabola, okay. Kalau linear straight line so ingatlah kalau kuadratik dia bentuk parabola. So kita nak tengok apakah value A, B, C ni, macam mana dia boleh effect terhadap graph function kita punya quadratic function, which is kita punya function kita f(x) equal to ax square plus bx plus c. So kat mana fx, kat mana x? So kita tengok. Okay, kalau kita punya graph kita dekat x axis, x lah. Okay, dekat y axis, instead of kita tulis y, kita akan tulis fx. Okay, so fx adalah image. Okay, objek kita adalah x. Alright. Okay. So kita pergi dulu kepada a. Okay, ni kita punya function fx equal to ax square plus bx plus c. So kita pergi the first one, a. A tu apa? The value of a determines the shape. Okay, the shape of the graph. Okay, so let's say a nilainya greater than 0, which means that a is positive. Okay, contohnya 1 ke 2 ke, a boleh jadi a adalah integer. Okay, so graf kita akan jadi macam mana? Graf kita akan jadi graf yang senyum. Okay, dia melengkung ke bawah. Okay, kalau a kita smaller than 0, which is a kita adalah negative value, a boleh jadi integer, ingat. Integer tak kisahlah, nombor integer. Boleh jadi 0, boleh jadi fraction, okay. Alright. So, graf kita akan jadi melengkung ke atas. Okay, so biasanya kalau kita cara nak hafal lah, kalau A positif, graf senyum. Kalau graf A kita negatif, graf masam. Macam tu, okay. So, ni senang saja. A maksudnya nilai A, dia hanya efek kepada shape, bentuk graf tu. Okay, next kita tengok what happen kalau ada dua graf, ada dua function dalam satu kertas graf, atas satu Cartesian plane. Okay, so let's say A kita positif. Okay, kalau let's say A kita positif, graf kita senyum kan. So kat sini ada dua parabola. Okay, ada dua parabolic graph here. Okay, so kalau A kita 3, A lagi 1 5, yang mana 1? So kalau kita comparekan nilai A yang pertama, kita letak A1 lah, sini A2. Okay, A1 adalah 3, A2 adalah 5. Okay, so graf yang warna hijau ni, okay, adalah okay, so ini adalah nilai A2. A2 equal to 5. Okay, yang biru ni adalah A1 equal to 3. So kita boleh conclude kan kat sini, kalau awak tengok, the smaller the value of A, okay, the wider the graph. Okay, so the smaller of A value, okay, the wider curve of the parabolic, the quadratic function punya graph. Okay, so kalau kita ada lagi nilai A sama dengan 1, kita akan dapat lagi lebar. Okay, lagi lebar. Okay, semakin besar nilai dia, semakin tirus, semakin kecil macam tu. Alright. Okay, so itu comparison antara nilai A yang smaller and bigger. Okay, kita tengok pula kalau A kita negatif. A kita smaller than 0 means that kita punya A adalah negatif. So let's say kita bagi kat sini, teacher bagi kat sini, A1 equal to negative 3.
A2 equal to negative 8. Okay, so kita tengok yang mana yang lagi besar. Okay, so kita buat. Okay, satu lagi. Okay. Okay, satu lagi. Okay, let's see macam ni. Okay, kita ada dua graf. Sorry. Ini graf masam kan? Graf masam sebab A kita smaller than 0. Okay, let's see macam ni ya. Alright. Okay, so katakan macam ni. Okay. So, graf kita dua-dua graf masam lah sebab kita sekarang ni A kita nilainya negatif. Okay. Tetapi kita boleh tahulah kalau graf yang colour pink ni dia merujuk kepada nilai A yang mana. Sebab ingat kita punya konsep kita, the smaller value of A, the wider the curve. Okay, the wider the curve of the graph. Okay, so kalau kita tengok yang pink ni dia wider, means that nilai A dia lebih kecil lah. So yang mana lebih kecil? Negatif 8. So A equal to negative 8. Yang pink tu, yang kalau yang macam ni, A equal to negative 3. Sebab negatif 3 lebih besar daripada negatif 8. Alright. So ini contoh lah. Kita nak compare dia punya dia punya lebar, dia punya width of the curve. Okay. So now kita proceed kepada value of B. Okay, B itu merujuk kepada apa? Okay, the value of B determine the position of the axis of symmetry. So ingat balik axis of symmetry yang mana awak dah pernah belajar. Okay, awak dah tahu, kita dah buat last class. Okay, so kita tengok kat sini kalau A is greater than 0. Okay, kalau A is greater than 0, graf senyum. So ingat A positif, graf senyum. So semua kat sini graf senyum. What happen kalau B pula positif? Okay, kalau B positif, okay ingat kalau A positif, B positif. Okay, kedudukan sebab dia position position of the axis of symmetry. Axis of symmetry kita akan berada di kiri. Dia macam biasa kan bagi kita, kalau yang positif tu akan duduk kat kanan kan, tapi dia terbalik. Kalau A positif, B kita yang positif akan duduk sebelah kiri. Okey, maksudnya kedudukan axis of symmetry awak akan berada di left of the y axis. Okey, ke kiri y axis. Kalau B kita negatif pula, dia akan berada di kanan y axis. Okey, kalau B equal to 0, what happen? Dia akan berada di tengah-tengah. Maksudnya dia duduk dekat y axis. Ini adalah axis of symmetry kita. Axis of symmetry kita akan jadi x equal to 0. Macam tu. Okay. Alright. So, kalau kita punya nilai A kita negatif pula. Okay, ni graf masam. Okay, bila graf masam, A negatif, B positif. Okay. So, ini opposite kan? Bila opposite, dia akan berada di kanan. Okay, dia akan berada di kanan. Okay. So, B yang positif akan berada di kanan y-axis. Kalau B kita negatif, negatif dengan negatif, so dia duduk kat kiri y-axis. Kalau B equal to 0, kat mana? Sama macam tadi, duduk dekat tengah-tengah. Okay, duduk dekat y-axis. Okay, so ini adalah x equal to 0. Kita punya axis of symmetry. Alright, so yang ni awak, nilai B ni awak just kena hafal. Okay, kena hafal. Dia punya kedudukan lah. Kena tengok juga A kita positif atau negatif. Lepas tu kena tengok kalau A negatif, B positif. Ingat bila berlawanan kan, bila berlawanan dia akan duduk di kanan y-axis. Okay, alright. So ni nota ni awak boleh hafal lah. Okay, so kita proceed kepada nilai C. C tu menunjukkan apa? C determines the position of the y-intercept. Sebab kita tahu kalau macam dalam linear equation pun kita ada y equal to mx plus c. C tu merujuk kepada y-intercept. Sama juga dengan quadratic function. C tu merujuk kepada y-intercept. Okay, let's say graf kita A is greater than 0, which means that graf senyum ke graf masam?
Okey, graf senyum kan? So kalau graf senyum, let's say cikgu buat macam ni lah. Okey, graf senyum. Yalah, hai. Sekejap. Okey, graf senyum. Okey, so kalau graf senyum, C kita adalah yang dekat sini lah. Tapi boleh jadi juga, okey kejap Okey, boleh jadi juga kita punya graf tu. Okey, sorry. Ini yang tak proper lah. Okey, tak apa. Okey, graf senyum. Tapi dia boleh jadi macam ni. So, C kita kat sini. C tak kisahlah, maksudnya bergantung kepada graf yang kita lukis tu. Asalkan C kita tu adalah y-intercept. Nilai y-intercept. Okey, sama juga dengan kalau kita punya graf masam. Okey, tak kisahlah, dia asalkan C tu adalah position of y-intercept. Alright? Okey. So kita pergi kepada example.